Hello guys, may galaw shoutout guys. At nagluto pala ako ng balbacoa guys. Oh. Hindi siya masyado makulay guys yung kanyang karne dahil konti lang nilagay ko na ketchup. Yan guys, simpleng luto lang to guys na. Ito yung ulam namin ngayon guys. Yan guys. Oh. Ano pala to guys, ginawa kong balbacoa guys ay balat ng baka. Balat ng baka guys, itong niluto ko guys na. Yan, luto na guys. Dami itong niluto ko guys. Oh. Isang kaldero na malaki to guys. Oh. Malaki itong kaldero na to. Tikman natin. Sarap. Sarap guys. Daming panahon guys. Oh.